Hey, what's up guys? Magandang umaga sa inyong lahat. Kung sa Bisaya, pa maayong buntag. Kung sa Ilonggo, maayong aga sa inyong tanan. Ang akon nga trabaho karon nga adlaw kay mangutod ko sang dahon sang malunggay para makita man kami kainit. Di ba daw ginaharon-haronan doon amon nga balay di ho? Amo nga kay Rizdi ko subong, nagisaka ko di sa babaw malunggay, nagputol ko sangasang malunggay para makita man ang amon nga lugar di kainit. Kay perte do ta nakaharon-haron. Bot na lamang gid. Kay wala man talain nga obrahon subong nga aga. Amo ni akon obra di gin-assign gid ko ka akon nga amigo nga para manguto daw ka sanga ka malunggay. Nakig ko sa iya kay ginasige niya ko kasugo nga may obra ko. Tapos kay daw naluoy mo ko sa iya nga magsigi ka pinamati kay iya nga yaw-yaw. Tinagsaka ko sa babaw malunggay kay nang utod ka sa nga para nga hindi man sa makig malipay man sa maglantaw-lantaw sa aton nga gasaka-saka sa babaw ka malunggay. Pagtapos ko kapang utod, naog ko kag nagpang-utod naman sining sanga sang malunggay nga ginpang utod ko dis babaw. Ti amo na ni nga naghinlo-hinlo do nakakita do gid man kainit amon nga balay. Ti amo ni ang akon ginaobra nagpang-utod-utod ko dira pagkatapos ko nakapang-utod karon panghakuton ko naman na padto sa higad karsada para nga maglimpyo ni amon nga lusad-lusadan ka amon nga balay di para may butangan kami kaduyan ba kay siyempre mag-relax man ang aton nga lawas ano-ano lang aton di sa kalibutan ma-relax ta ay siyempre kay nag-relax ta para pagkaaga may ara naman nga puwersa aton nga lawas para nga pang birada sa trabaho buwas nga adlaw ba kay ang aton nga obra baya hindi basta-basta pertek kapoy ang obra namon sa city sang Kalinan ti amo na siya nga magpursige kita nga magobra kay siyempre ang pamilya ta nagapaabot sa aton nga ihatag sa ila kung may ihatag ta ti salamat pero kung wala salamat gyapon ti karon kay mabalik naman ta sa aton nga topic ta ba kay kapoy may sige ka record ring nga wala sang may gabyo pag view man kamo sa akon nga video ay maluoy man kamo sa akon para nga magdako-dako man niya akon nga viewers kag ang akon nga ginhimo dira kay may ara da nga sayuti nga gintanom ginutod ko ang sayuti kag nuha ko ka ugbos kay nang ugbos ang sayuti gulayon ko na karon pagtapos ka gulay kaunon isudan para nga aton nga lawas may kusog kay gakinahanglan ka gulay aton nga lawas kay kun di ta magsige ta kakaon sinang mga dry foods para sining hotdog, itlog, karne ang aton nga karne sina mauga kay perminti lang dry ang aton nga ginakaon siyempre makinahanglan man sang vitamin C ang aton nga lawas ay vitamin A di ay sorry kag ang isa pa dira number 1 nga kung nagaobra ta gakinahanglan sang gulay ang aton nga lawas kay ang lawas ta amo nang nagahatag sang kusog sa aton kag dapat magpadayon gid ta magpadayon ta ba sa aton nga mga pangarap sa kinabuhi kay kun wala ta pangarap wala patay ang aton nga lawas kag dapat sa aton nga mga tawo hindi ta magtinamad trabaho ta ka taman sa makaya tabalahaw kay kun di ta magtrabaho ay ta kaunon dapat kay gakaon ta matrabaho ta kung may utang ta bayaran ta hindi ta magsigi ka dagan-dagan sa mga utang ta kay kung lagson ta ka utang ta kita gyapon ang mahirapan kung sa ilo kung sa kalog pa siyempre lunggo ta may istorya gito sang inilunggo hindi ta magbinisaya kay ilunggo ta mo vlog ta ni dapat mailunggo ta hindi ta pag ikahuya aton nga mga dialect da
Kung sa mga Ilonggo, Ilonggot, kag amo lang ina, madamong salamat.